We'll open with the word of prayer. Okay, we'll open with the word of prayer. Comenzamos con la oración. Dear God, we come back before your throne, thanking you for your mercies. Querido Dios, nuevamente queremos venir ante tu trono, agradeciéndote por todo. Lord, as we seek to revise the topic of feminism and how these culture wars have been impacting our reform line. Mientras nosotros queremos revisar la línea de la historia del feminismo y cómo estas guerras culturales impactaron la línea de reforma, help us to understand better the dynamics that take place with these culture wars. ayúdanos a comprender la dinámica que acontece en esa guerra cultural. We pray that each individual may be blessed and we may be able to see and where we still need to change our worldviews. Help us, Lord, through these studies that we make. Ayúdanos en esos estudios que todavía tenemos delante de nosotros y que cada individuo sea bendecido. We pray for your Holy Spirit to be amongst us and to bless each and every individual. Pedimos por tu bendición para cada uno de nosotros y a través de nosotros. We pray all this in Jesus' name. Amen. Pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Welcome back to our study. Bienvenidos de vuelta a nuestro estudio. So in our first study, we've been looking at the waves of feminism. En nuestro primer estudio hemos observado las olas del feminismo. So we saw that there were two waves of feminism, and we're in the third wave of feminism. Vimos que ya han pasado dos olas de feminismo y que nosotros estamos en la tercera. With the first two, we marked specific things that they were fighting for and victories that they won, even though we didn't get much into detail. No hemos entrado mucho en detalle, pero hemos visto los temas por los cuales han luchado y las victorias que han ganado. And we mentioned that with the third wave, it's been difficult to mark any victories. Y con la tercera ola hemos dicho que es un poco difícil de marcar victorias. We then looked at how the feminists in the second wave Y luego we hemos looked at visto how- como los feministas en la segunda ola we saw how it was not just one big body that was united. There were splinters within feminism. hemos visto que no era pues un cuerpo homogéneo, que había diferentes orientaciones dentro del feminismo. There was cultural, liberal, and radical feminism. Había pues el feminismo cultural, el liberal y radical. Of course, there are other, if you look on the internet, there are other types, but these are the main ones that we discussed in this movement. Tengo que añadir que de hecho hay más orientaciones dentro del feminismo, pero esos son los básicos y los básicos de los cuales hemos hablado. So we saw that radical feminism is the feminism that deals with the root of the issues. Entonces hemos visto que el feminismo radical es el grupo que realmente trata con las raíces de los problemas. And we mentioned that when they wanted to deal with other issues such as beauty standards, pornography, the hijab, and other different issues that they were facing, Y hemos dicho que cuando ellos han tratado de tocar temas como el pornografía, el aborto, el usar hijab, we saw a split, especially between liberal and radical feminism. vimos que ha habido básicamente una ruptura entre los radicales y los liberales. In that, radical feminism seeks to get to the root cause and dismantle the root cause.
El feminismo radical básicamente quiere ir, descubrir las causas de raíz, de la raíz o básicas y pues solucionarlo ahí. While liberal feminism, they want to fit into the system that's already there. They want to fit into societal structures. Mientras que el feminismo radical quiere encajar en el sistema que ya está, en las estructuras de la sociedad que ya existen. So we mentioned a book by, I wrote her name. Her name is Amir Srinivasan. I hope I say the surname correctly. Entonces, yo he hablado de ese libro, de Ania Srinivasan, El derecho al sexo. She wrote a book and she goes into detail on the dynamics that these different tenets of feminism faced when they approached, especially the subject of pornography. Él entra en detalle y explica la postura de las diferentes ramas del feminismo, específicamente sobre el tema de la pornografía. So that's where we left off, and we are going to pick it up there. Ahí habíamos quedado y ahí vamos a continuar ahora. Okay, so what really slowed down the fight for feminists is that split between radical feminists and liberal feminists. Lo que realmente frenó el éxito, el avance del feminismo, es esa ruptura dentro del mismo feminismo entre una rama radical y una liberal. Okay, so I'm going to read a bit from Amia's book. I didn't manage to share it with Elder Marco. Voy a leer un poco del libro de Amia. But she starts off by asking a question. Did porn kill feminism? Ella pregunta al inicio, hace esa pregunta. ¿Acaso la pornografía mató o destruyó al feminismo? And then I'll just read. That's one way of telling the story of the US women's liberation movement. Esto es un lado de la historia o de cómo contar la historia del movimiento, the Women's Liberation Movement. Mm-hmm. Del movimiento de la liberación de la mujer en los Estados Unidos. And then she goes on to say, debates about porn. Debates sobre pornografía. Is it a tool of patriarchy or a counter to sexual repression? ¿Es esto una herramienta de patriarcado o esto es un movimiento en contra de la opresión sexual? Is it a technique of subordination or an exercise of free speech? ¿Es una herramienta de subyugar o una herramienta de la expresión libre? These questions came to preoccupy women's liberation movement in the United States and to some degree in UK and Australia. I'm sorry. The what Okay. liberation movement? These questions came to preoccupy women's liberation movement. Esas preguntas ocuparon pues la discusión en el movimiento de liberación de la mujer. In the USA and to some degree in the UK and Australia. En los Estados Unidos y hasta cierto grado también en el Reino Unido y Australia. And then it tore it apart. Y luego lo dividió o ¿cómo? Lo fragmentó en dos partes. So she starts off by posing questions. Did porn kill feminism? And she asks other questions. Is it a tool of patriarchy or a counter to sexual repression? I want us to discuss a bit on that. Sí, quiero entonces discutimos un poco sobre esto. Si fue una herramienta del patriarcado. So when we say
porn, is it a tool of patriarchy or a counter to sexual repression? What do we mean by sexual repression? Does anyone want to try? Ella hace esa pregunta. ¿Es una herramienta del patriarcado o una herramienta para oponerse a la represión sexual? ¿Alguien quiere opinar qué significa esto? Una herramienta para oponerse a la sección, a la sexualidad, a la represión sexual. So we are seeing two schools of thought. One is saying, is porn a tool of patriarchy? And the other is saying, is it a counter to sexual repression? So there's patriarchy on one side and sexual repression on the other side. Por un lado, tenemos la opinión que la pornografía es una herramienta del patriarcado. Por otro lado, tenemos la opinión que es una manera de oponerse a la represión sexual. ¿Qué opinan? So I'm just trying to buy time while someone raises their hand and try and attempt to tell us what sexual repression is. What do they think? Is porn a tool of patriarchy or it's a tool of sexual repression? Estoy esperando, dice. Estoy esperando que... Estoy hablando, pero estoy esperando que alguien de ustedes levante la mano para opinar. Sorry, can you repeat your question, please? So I mean, for the what kind of feminism you mean? so we're talking about pornography. Oh, pornography. Estamos hablando de pornografía. Y hay dos So maneras de there's verlo. two views to pornography. Hay dos puntos de vista acerca de la pornografía. Some viewed it as a tool of patriarchy and others viewed it as a form of sexual repression. Algunos to counter sexual repression, right? To counter sexual repression. Yeah. Sorry. Algunos ven la pornografía como una herramienta del patriarcado, otros lo ven la pornografía como una manera de oponerse a la represión sexual. Yo creo que es, Okay. yo creo que es una herramienta del patriarcado y que es una continuación o profundización de la objetivación de los cuerpos de las mujeres y de uso abusivo por parte de los hombres. Creo que es de las peores formas que pueden existir. I believe, Graciela says, that it's a tool of patriarchy because women are objectified and it's just a way of abuse and it's one of the worst expressions possible or oppressions. Edita says it's a tool of patriarchy, obviously. And Solange has her hand up. I mean, of course, it have to be a tool of patriarchy because they fulfill all the characteristics of oppression, of dominion about the women or the vulnerable people that they abuse because it's like is took with authority, that's kind of like they took the people like a belonging and don't consider the value and the rights of that people. Solange dice, obviamente es una herramienta del patriarcado. Repite algunos puntos que ya dijo Graciela y añade que es una manera de dominar o de dominio sobre la mujer y de ejercer autoridad sobre ella. Thank you so much. I agree with those who said it's a tool of patriarchy. Let me Estoy de ask acuerdo con los que han dicho que es una herramienta del patriarcado. Déjeme preguntar.
Does anyone not know what sexual repression means? ¿Alguien no Does- sabe qué significa represión sexual? Yo. I don't know. Someone says. Okay, so we can define it. Thank you so much. So it Gracias says por responder. Vamos a definir esto. it's a deep state of negative feelings around the very idea of sex. Es un estado profundo de sentimientos negativos acerca de sexo. So common themes and behaviors include shame, distress, associated with sexual fantasies. Comportamientos típicos son vergüenza, distress, ¿cómo sería? Algo así como inseguridad o sentimientos negativos y asociados con fantasías sexuales. And it goes on. So basically, it's talking about, in our context, it's saying, is pornography a tool to counter those feelings of shame and distress associated with sexual fantasies? Ajá. Entonces, en nuestro tema aquí, pregunta es si pornografía más bien sirve como una herramienta en contra de esos sentimientos de represión sexual, esos sentimientos tal vez reprimidos de vergüenza, etc. There is a hand up. Yes, please go Right. ahead, Ray. I believe it might look like a tool to repress to this, well, in the sexual expression that was developed afterwards, there was much masculinity in it. It was never something of equality. It was more something of abuse, and I would say of to bring women under slavery even more to the desires of men, that was uncontrolled passions. So that would be my idea upon that. Raymond, ¿me ayudas si olvido algo? Más bien yo pienso que es una herramienta para oprimir a la mujer y para subyugarla aún más a las pasiones de los hombres. Thank you. Pasiones those- descontroladas. ¿Cómo? Pasiones descontroladas. Ah, ya. Thank you. Okay, so those were some of the questions that preoccupied the people in the second wave feminism, basically. Estos fueron algunas de las preguntas o asuntos que tenían preocupados a las personas de la segunda ola del feminismo. Others saw it as a technique of subordination, while others saw it as an exercise of free speech. So Ah. we have two more thoughts: technique of subordination and exercise of free speech. Algunos, y eso es ahora otra posibilidad de verlo, lo vieron a la pornografía como un ejercicio del derecho de la libre expresión. Free speech on one side and the other side was, sorry? Subordination, a technique of subordination. Y el otro lado o la otra perspectiva que simplemente es una técnica de subordinar. So when we see pornography, is it a technique of subordination, or is it an exercise of free speech? Entonces la pregunta es, otra vez, ¿qué es la pornografía? ¿Es una técnica de subordinación o es un ejercicio de mi libre expresión?
That's another question I'm posing to us. Es otra pregunta que le hago a ustedes. ¿Cómo lo ven? La pornografía, Totalmente subordinación. totally a technique of subordination. Yes, Raymond? thank you. Raymond, your hand is up. Raymond? First of all, I agree that it's totally a technique of subordination. But at that time, they would not see it like that. We must remember that within the time, they were not allowed to speak about sexuality. Sexuality was like a taboo. So it did, for my opinion, it did more evil than good. Ok, Raymond dice que no hay, es claramente una técnica de subordinación. No obstante, tenemos que tomar en cuenta el tiempo. Y en este tiempo, hablar sobre sexualidad era un tabú. Entonces era pues diferente para ellos. Okay, so at least we have it right in our discussion so far. So those are some of the questions that the second wave found itself faced with. Bueno, creo que la discusión está muy bien. Y bueno, esos fueron algunos de los asuntos con los cuales luchó la segunda ola del feminismo. Where liberal feminists were saying when someone is participating in those acts, or when someone is choosing to watch pornography, they're exercising free speech. Un lado dice que si uno quiere ejercer o mirar pornografía, es simplemente su derecho de expresión, una expresión de su derecho de la libre expresión. Remember the radical feminists, they deal with the core of the roots of the issue. Recuerden que los feministas radicales, ellos tratan de entender la raíz del problema. So they saw it as patriarchy and as an act of subordination. Para ellos era simplemente un acto de subordinación y un asunto del patriarcado. Yes, so I'll read again. It says, the intensity of the porn wars is more understandable when you bear in mind that porn came to serve for feminists of an earlier generation. Can you divide it up into parts, please? Okay. The intensity of these porn wars is more understandable. La intensidad de esta guerra de pornografía es más entendible o mejor entendible. It's more understandable when you bear in mind that porn came to serve for feminists of that earlier generation. What generation? Okay, yes. It's a long sentence. I'm failing to. I just didn't get the word. The Elliot generation. Wait. Let me just send, De los más viejos. let me send it to you, Elder Marco, and Thank then you. I can read it and you can translate. Yo creo que ella dijo elder y calculo que es a los que vivían en esa época, los grandes, los viejos. Puede ser. Dice que me va a mandar el texto ahora, entonces vamos a saber. O esto Perfecto. ayuda. Please confirm if you got the picture. Yes, this helps. Thank you. Okay, so I'll read the whole paragraph and you can break it down. The intensity of the porn wars is more understandable when you bear in mind that porn came to serve for feminists of an earlier generation as a metonymy of problematic sex in general. For sex that took no account of women's pleasure, for sadomasochistic sex, for prostitution, for rape fantasies,
for sex without love, for sex across power differentials, for sex with men. Ok, súper. Voy a traducir o voy a usar aquí un momento. Lo siguiente, la intensidad de las guerras del porno es más comprensible si se tiene en cuenta que el porno llegó a servir para las feministas de una generación anterior como metonimia del sexo problemático en general, del sexo que no tenía en cuenta el placer de la mujer, del sexo sadomasoquista, de la prostitución, las fantasías de violación, del sexo sin amor, del sexo por encima de diferencias de poder, del sexo con hombres. So she's bringing to our attention the dispensation that she's referring to, that these porn wars, they came to serve for feminists of that era as a metonymy for problematic sex. So in those days, they had things that they saw as problematic sex. Entonces, esa temática simplemente llegó en ese tiempo como como una So she then símbolo goes on to del this, sexo problemático en sus diferentes expresiones que existían. So it is from the right to sex. Yeah. From the book, right? Okay, so she goes on to list those types. She says examples of problematic sex are sex that took no account of women's pleasure. Translate. Traduce. Sí. Momento, que no capté. I didn't get the first part. Okay. Can you just repeat it? Sorry. You need me to repeat? Yes, please. Okay, so she goes on to list the things that she wrote as problematic types of problematic sex. Entonces, ella continúa explicando lo que ella ve como sexo problemático. Examples being sex that took no account of women's pleasure. Ejemplo, sexo que no respeta el placer de la mujer. So, for example, when sex is depicted in pornographic acts, it's usually about the men receiving pleasure and the woman suffering, like Raymond said. Por ejemplo, cuando en películas de pornografía, usualmente se muestra el placer del hombre y la mujer, bueno, no, ella simplemente recibe y hasta que puede sufrir. And she says sadomasochistic sex. Ella habla del sexo sadomasoquista. Sadomasochism it means the derivation of sexual gratification from the infliction of physical pain or humiliation, either on another person or on oneself. Es cuando una persona recibe placer mediante infligir dolor a la otra persona o a sí mismo. And another problematic one is prostitution. Y otro problema es la prostitución. Rape fantasies. Fantasías de violación. Sex without love. Sexo sin amor. Sex across power differentials. El sexo encima de las diferencias de poder.
and for sex with men. y sexo con hombres. So basically, they are listing down the problems that pornography depicted. It depicted, for example, when it says sex with men. Remember, in those days, lesbians were coming out to the surface, and for them, if pornography was going to just depict sex between women and men, that was going to be problematic for them as well. Recuerdan que una cosa que surgió en esos tiempos fue pues la voz de de las lesbianas, y para ellas era pues problemático cuando el sexo solamente consistía en sexo entre hombres y mujeres. So when radical feminists like Andre Dawkins, come up and speak against porn and define it as it is. Cuando entonces feministas radicales como Andre Dawkins surgen o vienen y dicen, lo definen de lo que es, de hecho, they received a backlash from the liberal feminists who were saying pornography is an expression of free speech. Ellos fueron atacados por personas del feminismo liberal que dijeron que pues la pornografía no es otra cosa que una expresión, es el derecho de mi libre expresión. So for time, we're not going to read more, but I hope we can see the type of friction and the type of warfare that they were going through this porn war. Por asunto del tiempo no voy a leer más, pero espero que ya tenemos una idea de del tipo de la fricción que ha habido en esa guerra sobre el tema de la pornografía. When you go on to read her book, she goes on to say to clarify that in those days, remember, it was magazines, pictures. It was more slow than what we have these days. More what? More slow? Yeah, it was much more contained, maybe. Mm-hmm. Because it was just magazines, pictures. When they were talking about pornography, they were referring to magazines and pictures and things of that sort. También tenemos que tomar en cuenta de cuando hablamos de pornografía, en este tiempo, la pornografía se podía ver básicamente solamente en revistas o en fotos. But when you come now to the time that we are living in, we have the internet, and it's much more sophisticated than what they had back then. Pero en nuestro tiempo la cosa llegó a ser mucho más sofisticado por el internet. So when they fought this warfare, it was really, she goes on to say that because they failed to contain it in that history. Ella dice, ellos fallaron de resolver este tema en esta historia, en aquella historia. When they only had magazines and things that could be easily destroyed. Cuando tenía nada más que revistas y cosas como fotos que fácilmente pósters que podían haberse destruido. They then sort of failed to contain it in that history. Now it's much more difficult to contain because of the internet. Hubiese sido mucho más fácil de contenerlo en este tiempo. Hoy en día es muchísimo más difícil por la distribución mediante el internet. Okay, so from this book, we wanted to take up the point that pornography is really an act of patriarchy, and it's an act of subordination, an act of oppression of the other gender. Entonces, pornografía podemos decir que es simplemente un acto de oprimir al otro género, un acto de opresión que ejerce el patriarcado. And it was a culture war in
history of the second wave feminism. Y era parte de la guerra cultural en la segunda ola del feminismo. That they failed to contain then. Que ellos en aquel tiempo fallaron de resolver o frenar. Okay, so then it takes us to, remember I mentioned that we're going to read from an article from the Political. Ujú. Recuerda que había dicho que vamos a leer un artículo de la revista o del Político. So it's titled How the GOP Gave Up on Porn. El título podía traducir o decirse cómo el Partido Republicano renunció al porno. So it's an article that is written in 2018. Es un artículo de 2018. I'm just opening it. I have it translated here for myself, so if you want to indicate me where to find or what paragraph, then it should be easy All for us right. to find it. That's good. Thank you. You can read the first part, Elder Malcolm. Mine is taking time to open. Okay. And then I'll read it in English afterwards. Tal vez. ¿Puedes compartir la pantalla? Okay, we'll have it on the screen in Spanish. Vamos a leer la primera parte aquí de ese artículo. Sí, puedes llenar la pantalla. Okay, I now have it. If you prefer that I read first. Yeah, you can do it. Okay, so it says, how the GOP gave up on porn. This is in December of 2018. Este diciembre o written aquí by- dice noviembre 2018. It's written by Tim Alberta. ¿Puedes volver? Tim Alberta. So I'll read. Once, the fight against pornography was the beating heart of the American culture war. Now, porn is a ballooning industry and may be a harmful one with no real opponents. What happened? Antaño la lucha contra la pornografía era el corazón palpitante de la guerra cultural estadounidense. Ahora la pornografía es una industria en expansión y quizá perjudicial sin oponentes reales. ¿Qué ha ocurrido? So then I won't be able to read because of our time, but it starts us off in the year 1976. Pues no vamos a leer mucho aquí por cuestiones de tiempo, pero comienza en el año 1976. Where they were coming out from the Watergate scandal. Apenas habían salido del escándalo de Watergate. And Christian conservatives were basically defecting to the Democratic Party. Y conservadores cristianos básicamente estaban uniéndose al Partido Demócrata. And Jerry Falwell, who was a preacher in Virginia, was a preacher in Virginia. Y ya conocemos Jerry Falwell, que era un predicador en Virginia. He saw these rhetorics that were coming up. Él entendió, vio la retórica que estaba surgiendo. The main event that sparked was an interview that was given by Jimmy Carter. El acontecimiento precipitante fue una entrevista concedida por Jimmy Carter, where the Democratic presidential nominee admitted to have looked at a lot of women with lust. Este candidato presidencial demócrata admitió haber mirado a muchas mujeres con lujuria. Carter had never acted on such a temptation, but he implied, but the admission kept him humble.
Carter dijo que nunca había actuado ante tal tentación, dio a entender, pero la admisión le mantuvo humilde. And so the interview was put up in the Playboy magazine. Esa entrevista se reprodujo en la revista de Playboy. I'll just summarize, we can always go and read, but this didn't go down well with Jerry Falwell. Solo voy a hacer un resumen porque tenemos artículo, lo podemos leer. Esa entrevista no le impactó positivamente a Falwell, no le gustó. And so Falwell saw it fit to start the moral majority amongst other issues. There are many other issues that we have studied before, but pornography was part of the issues that pushed Jerry Falwell to start the moral majority. Entonces, ese asunto de la pornografía fue uno de los asuntos entre varios porque Falwell decidió formar la minoría moral. So I'll read where it says it was the height of the porn wars, if you find that. Es busca. You know what paragraph or more or less? Ah, yeah, I found it. We found it. Okay. So it says it was the height of the porn wars more than abortion or homosexuality. The rising tide of pornography in America was in the 1970s, becoming central to conservative Americans' perception of a civilization in decline. Era el momento álgido de la guerra del porno. Más que el aborto o la homosexualidad, la creciente ola de pornografía en Estados Unidos se estaba convirtiendo en la década de 1970 en el elemento central de la percepción de los estadounidenses conservadores de una civilización en declive. For faith leaders, it was an easy exploitable issue. For Falwell, it was a crusade. Para los líderes religiosos era un tema fácilmente explotable. Para Falwell era una cruzada. He fought to remove the adult content from convenience stores. Luchó para eliminar el contenido para adultos de las tiendas. He went to court to battle Hustler and Penthouse. Acudió a los tribunales para luchar contra esas revistas Hustler y Penthouse. And he never forgave Carter, who ended up winning the White House in 1976, carrying the evangelical vote along the way for his original sin in talking to Hugh Hefner's publication. Y nunca perdonó a Carter, que acabó ganando la Casa Blanca en 1976, llevándose de paso el voto evangélico, su pecado original de hablar con la publicación de Hugh Hefner. Giving an interview to Playboy magazine was lending the credence and dignity of the highest office in the land to a salacious, vulgar magazine that did not even deserve the time of his day, Falwell said in 1981. Conceder una entrevista a la revista Playboy era prestar la credibilidad y la dignidad del cargo más alto del país a una entrevista salaz y vulgar que ni siquiera merecía el tiempo de su día, dijo Falwell en 1981. So Jerry Falwell, because he has these moral issues that he sees that are declining. Falwell, él ve esos asuntos morales, ve los Estados Unidos en declive. He sees the fight against porn as a crusade. Y él ve la lucha contra la pornografía como una cruzada. And just because Jimmy Carter was interviewed by the Playboy magazine, which promoted pornography. Y solamente porque
Carter fue entrevistado por una revista que promovía la pornografía, el Playboy. It didn't go down well with him. Solo por esa razón no cayó nada bien a Fowler. So I'll read on. 40 years after the DC press conference, a very different scene unfolded. Continúo. 40 años después de aquella conferencia de prensa de DC, se desarrolló una escena muy diferente. This one took place in New York and starred Jerry Fowler Jr., inheritor of the family business hours earlier. The younger Fowler had. ¿Ok? Más que... No, momento. Esta tuvo lugar en Nueva York y fue protagonizada por Jerry Fowler Jr., heredero del negocio familiar. My network is dropping. I'm sorry about that. Tengo problemas con mi red. Disculpen por esto. No problem. So, but in summary, Jerry Fowler Sr. Had complained and made a crusade about moral issues that were happening in his time, amongst which was pornography. Entonces, en resumen, vemos como Jerry Fowler se expresó, no estaba contento por comentarios que se hicieron. He was very upset because the presidential candidate was interviewed by the Playboy magazine, which was really a hub of pornography and moral decline. Se enojó tanto que ese candidato presidencial fue entrevistado por esa revista Playboy, que era para él una representación del declive moral. And then it says 40 years later, something then took place. Pero después dice, 40 años después, algo aconteció. There's a picture that was taken when Trump comes in power. Hay una foto que se tomó de Trump cuando él llegó al poder. So it's a picture with Jerry Fowler Jr. this time, and Trump, and also Jerry Fowler's wife. Esa foto mostró al hijo, Jerry Fowler Jr., con su esposa y Trump. And they are posing. Behind them, there's a collage of pictures. Y detrás de ellos se puede ver un collage de imágenes, un collage. Amongst which there's a picture of the Playboy magazine, and there are pictures of Trump himself, posing in different ways. Y atrás se ven pues imágenes de la revista Playboy. Se ve a Trump en esas fotos. So the people who wrote this article, they then comment saying that it's funny how Jerry Fowler Sr. he wasn't amused by a president being in contact with Playboy magazine, but 40 years later, when Trump comes, they are posing there with Jerry Fowler Jr. this time. They don't mind the Playboy picture that's behind them. Es más o menos, es increíble, ¿no es cierto?, que 40 años después de ese incidente con el presidente Jerry Fowler, no les importa, parece, no le importa nada a su hijo, Jerry Fowler Jr., estando con ese presidente delante de esas fotos en el fondo de la revista Playboy. And hence they ask the question, did the porn wars, did the GOP give up on the porn wars? Y desde luego la pregunta que se hace, si el Partido Republicano renunció a esa guerra del porno.
you find that Ronald Reagan, when he was also running for presidency, Jerry Falwell was backing him because he made a commission on pornography in 1985. Okay, I'll rephrase it. Yes, please. In 1985, when Ronald Reagan was campaigning for presidency, he made a commission against pornography, really. Nice. And Jerry Falwell Sr. supported him. Ok. Thank you. En 1985, Ronald Reagan convocó una comisión contra la pornografía, para luchar contra la pornografía, y en ese momento, Jerry Falwell Jr. lo apoyó. He basically said he had a plan to combat illegal obscenity. Básicamente, Reagan dijo que tiene un plan para luchar contra lo obsceno irregular. So basically, there is a Republican president who's campaigning, making use of the culture war, that's the porn war. Básicamente tenemos aquí un candidato presidencial que se está aprovechando de esa discusión o de esa guerra cultural sobre la pornografía. And he wins the support of Jerry Falwell and the evangelicals. Y él usa el apoyo de los evangelicales y Jerry Falwell. I hope we can begin to see how culture wars are used for political advantage for those who are running for office. Espero que podamos ver cómo la guerra cultural está siendo usada para la ventaja de esos personajes que están luchando por una carrera o están en una carrera política. Okay, so the other point that we took from the book was that back then, if they had fought that war and contained it, it would have been to an advantage, but they failed to contain it. Ok, otro asunto que habíamos tomado o aprendido del libro es que en aquel tiempo tenían la posibilidad de ganar esa guerra contra la pornografía, pero fallaron de hacerlo. Amongst people who were fighting against pornography, we mentioned Andre Dawkins, and there was also Catherine McKinnon. Habíamos mencionado a Andrew Dawkins y también Catherine McKinnon. These were radical feminists who were anti-porn feminists. Eran feministas radicales en contra de la pornografía. They basically identified pornography as an act of patriarchy, really. Ellos básicamente identificaron la pornografía como un acto de patriarcado. But on the other hand, they had liberal feminists. Pero por otro lado había los feministas liberales. Who saw pornography as a tool to empower those who felt okay to participate in it. They had liberal feminists who saw pornography as a tool to empower those who were okay to participate in it. Los feministas liberales vieron la pornografía como una herramienta de expresión, de la libre expresión. So basically, it became like that porn war died down. Y básicamente esa guerra sobre la pornografía murió. And they didn't, remember, we were tracing the wins in these waves of feminism, and radical feminism did not quite make a win in the war on pornography. Y nosotros estamos observando las victorias, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? Y el feminismo radical no se llevó una victoria en ese caso.
Okay, so there's a section that lists, in that article, there's a section that summarizes different things that took place in different years. Hay una sección de ese artículo que hace un resumen de diferentes acontecimientos, diferentes años. So I don't know if you found it, Elder Marco. And how does it start? It starts with 1954, Postmaster General versus Playboy. Okay, looking. Is it towards the end, I guess? Mm-hmm. You can see it. No, it's not towards the end. It's not towards the end. Oh, okay. It's in the middle somewhere. After the point that after the point that says no archaeologist can explore a society. So we will find. It's 3 paragraphs after that. Just a moment. 1946. If you can't find it, it's okay. We don't have to read it. I'll just highlight the things that were taking place there. Is it okay? Yes, it's okay. So it just takes us through. It says 1954. There was a case, Postmaster General versus Playboy. 1945 había un caso de un cartero, creo, del correo. So the post office basically refused to deliver Playboy on obscenity grounds. El problema fue que el cartero se negó de entregar la revista de Playboy. In 1957, there was Roth versus United States. 1957, yeah? Samuel Roth was convicted under the federal state for mailing obscene materials. Who was convicted? Samuel Roth. Ajá. Y Samuel Roth fue pues acusado de mandar o de enviar por correo material pornográfico, material. So when he appealed to the Supreme Court on grounds of the First Amendment protection. Comparte. Entonces, cuando él acudió a la Corte Suprema por haber actuado a base de la primera enmienda, the court ruled that obscenity was not protected speech. entonces la Corte decidió que algo obsceno no fue protegido bajo el derecho de la libre expresión. And there's another case in 1969. Hay otro caso después de 1996, otro caso ahora, where Stanley was convicted of possession of obscene materials under the state law. donde Stanley fue acusado por poseer And material. then when his case reached the Supreme Court, Y cuando el caso llegó a la Corte Suprema, it ruled that states cannot criminalize private possession of obscene materials on grounds of privacy. you need to repeat that, please.
The Supreme Court ruled that states cannot criminalize private possession of obscene materials on grounds of privacy. Okay, I think I found it. I will share. Yeah, Mhm. it's a little bit easier for me. Yes. Ok. La ley de decencia en la comunicación es de 1996, que penalizaba la distribución de material ofensivo a menores, fue desmantelada por el Tribunal Supremo un año después. And then 1970, President Nixon declares a war on porn. En 1970, el presidente Nixon declara una guerra en contra de la pornografía. Remember, it's to his advantage to make use of a culture war. Recuerdan que era, él lo usaba para su ventaja, ¿cierto? Esa guerra cultural. And then in 1973, there was Miller versus California. Y luego en 1973 había otro caso, Miller contra California. Miller was, when his name was Mervyn Miller, Su nombre fue Mervyn Miller. he had mass mailed advertisements for pornographic books to a number of addresses. Él había enviado en masa material para promover libros pornográficos. So he was convicted. O material. He was convicted and he appealed to the Supreme Court. Y tras ser sentenciado, él apeló a la Corte Suprema. And then in a landmark ruling, the court upholds his conviction and maintains that obscenity is not protected speech. Pero la Corte decidió que algo material obsceno no es libre expresión que es protegida por la ley. They did this while narrowing the definition of obscenity in a way that protects much of the controversial material in question. I don't know if I got that. Okay. Do you need me to repeat? Please. Okay, so the court ruled that obscenity was not protected speech. Yeah. La Corte decidió que material obsceno no era expresión libre que estaba protegida por la ley. While narrowing the definition of obscenity in a way that protects much of controversial material that Martin had posted, basically. That Melvin, sorry. De donde dice Miller, abajo 2 minutos. Ok. Voy a leerlo básicamente aquí, simplemente aquí. Técnicamente era y sigue siendo, ¿es ahí? El Tribunal Supremo de 1973. Bueno, voy a leer antes. Y hubo un punto de inflexión legal en forma de Miller contra California, la sentencia del Tribunal Supremo de 73, que en el centenario de la ley Comstock redefinió la obscenidad con una prueba de 3 partes que invocaba la ley estatal, el mérito artístico y los estándares de comunidad contemporánea. So I want us to take note that Jerry Fowler and others, they just viewed this material as obscene materials. Solamente quiero decir o destacar aquí que Falwell ven ese material como ese material obsceno. But radical feminists like Andrea Dawkins and Catherine McKinnon, they got to the root of the issue. Pero feministas radicales, como mencionaba Dawkins en McKinnon, ellos van más allá, van a la raíz del problema. So in 1983, these two, they partnered with anti-porn activists
Y entonces en 1983 esos dos activistas, ellos hacen trabajan juntos con activistas en contra de la pornografía. And they wanted they wanted laws that would allow women who had been harmed by pornography to pursue civil suits against producers and distributors. Y entonces ellos querían lograr que mujeres podrían acusar a entidades como estudios o revistas por haber infligido daño a las mujeres mediante ese material pornográfico. So when you read in Amia Srinivasan's The Right to Sex, Y si lees ese libro, que hay en español también, de Amia, El Derecho al Sexo, she shows us how how Andre Dawkins and Catherine McKinnon, they were vying for these laws that basically they were saying pornography is the theory and rape is the practical. lo que estaban diciendo en esencia era que pornografía es la teoría, pero la violación es la práctica. So they wanted laws to be put in place that if a woman suffers after, let's say, their husband watches porn or have these magazines being mailed to them, they then, if that husband becomes violent or requires certain acts that are violent to this woman, they wanted laws to protect this woman, to say she can be protected by the law, in that pornography is the one that's behind her being harmed by her husband. Ellos querían que se den leyes que protegerían a mujeres en situaciones, por ejemplo, donde un esposo maltrata a su mujer, viola a su mujer, a su esposa, por haber visto o por haber leído material pornográfico. So Dawkins and McKinnon were hired to draft the anti-porn amendment to the city's civil rights ordinance. Entonces fueron contratados Dawkins y McKinnon para escribir o para, bueno, escribir una propuesta de una ley antiporno. But it was vetoed and it was ruled unconstitutional. Pero finalmente fue rechazado y se dijo que era en contra de la Constitución. And then we see other developments. We're going to skip some because of time. But by the time we get to 1997, we start seeing the internet challenge. Y luego hay un desarrollo. A partir de 1997 ya vemos el desafío que es presentado por el internet. So it says President Bill Clinton signs the Communications Decency Act into law in 1996, which bars publishers from posting indecent materials in a manner available to a person under 18 years of age. Give me a second. Clinton luego lanza o firma una ley. I didn't quite find where this law was against what? Where it says 1997, the internet challenge. Did you see it? (1997). So in which article are you? Still the same article? Yes. Oh, I don't have 1997 here. You don't have 1997. Or the PDF just can't find it. I don't know. Do you have 1986? I don't have it either. So it's about the Republican Party? Huh? It's the article on the Republican Party, right? That renounces the porn. Yes, we are still on the same article. 1986. 1986, then comes 1997.
The part that we were reading, we're just following through with the dates. As I'm jumping back and forth, I kind of lost where we were. And I don't find these years here. Okay, so I'll just paraphrase then. Mhm. Okay, so Sorry, in Mia. 1997, Bill Clinton signs an act. In 1996, sorry, he signs an act which bars publishers from posting indecent material. 1996, I found that. Ok, ya lo tengo, era la fecha un poco diferente. Dice, la ley de decencia en las comunicaciones de 1996 que penalizaba la distribución de material ofensivo a menores fue desmantelada por el Tribunal Supremo un año después, pero había sido firmado por Clinton. Soon afterward, the Supreme Court rules that the law is unconstitutional, vague, and would limit adults' access to materials, thus violating First Amendment rights to consumption of such material. Fue desmantelada por el Tribunal Supremo un año después, porque dice So I que hope se you can- centraba más específicamente en restringir el acceso a los menores a material comercial. I hope we can see the changes in how this porn war is being fought. Espero que podamos ver los cambios de cómo se estaba llevando a cabo esa guerra de la pornografía. By the time we reach 1997, they are actually saying if you deny access to these materials, you are violating the First Amendment rights to consumption of such material. Y básicamente llegando a 1997, el gobierno dice, si tú impides el acceso al material pornográfico, entonces tú impides el derecho de la expresión libre. So they've totally ignored the radical feminists who are saying this material is harmful. It's perpetuating patriarchy. They ignore them. Ignoraron completamente a lo que dijeron los feministas radicales, que ese material es dañino, que es un material, que la pornografía es una promoción de las ideas y de las, de las metas del patriarcado. And they're saying if you bar people from posting this material, you are infringing on the First Right Amendment to consumption of such material for the adults. Y una ley en contra de pornografía estaría violando los derechos de personas que quieren consumir este material. In 2000, Congress passes the Children's Internet Protection Act. En el año 2000 sale la Ley de Protección Infantil de Internet. Under this law, the school and libraries that receive federal funding must use internet filters to protect children from obscene content. Entonces, esa ley incluye que se tienen que usar filtros antiporno en el momento de proveer material para niños. In 2002, the FBI takes on child porn. Y en 2002, el FBI empieza a luchar contra pornografía de niños. And the Attorney General, John Ashcroft, announced that they had a crackdown basically on child pornography, and 89 people were charged. Ok, y luego más tarde hay ese caso de John Ashcroft, un fiscal general, donde, bueno, hay unos primeros logros y los sentencian a unas personas promoviendo la pornografía de niños, si lo entendí bien. And then there was the public health angle. Y luego hay otra perspectiva, la perspectiva de la salud pública.
where basically in 2016, in the state of Utah, there was identifying that there are public health hazards with people using pornography. Ok. En Utah, en el estado de Utah, se dijo public health hazards. Okay, so basically with this, I wanted us to see how this war had been fought and how it boiled down to, it got deviated from the core root issues. Ujú. Básicamente lo que yo quería ver es que en esa discusión sobre la pornografía, ellos se desviaron de los problemas básicos y, por ejemplo, en 2016 en Utah se lanzó una lucha o un discurso de que la pornografía causaba una crisis de salud pública. O sea, ya estamos desviándonos aquí de los problemas básicos. Where basically radical feminists identified the problem that pornography is rooted in patriarchy and it's oppressive to women. Mientras que los feministas radicales ya habían entendido y habían declarado que la pornografía es una herramienta para oprimir mujeres a través de un sistema patriarcal. When time moved on, they changed it into basically when amendments, sorry, let me take it again. When they tried to put amendments, they then said you are violating the First Amendment, the rights of people of consumption of such material. Uh-huh. Cuando argumentaron que impedir, digamos, la distribución de material pornográfico sería en contra de la primera enmienda. So they ignore totally the issue that the radical feminists are bringing into view, and they rather protect people's rights in the First Amendment to consume material that they want. Entonces ellos ignoraron las perspectivas de los feministas radicales y más bien quieren proteger el derecho de las personas, según la primera enmienda, de consumir el material que quieren. And later on, they make it into an issue to, when they are addressing pornography, they've the issue to do with gender and how one gender is suffering is ignored. They now are focusing it on, we want to protect children from pornography. Y la discusión básicamente se desvía de la protección de género a un asunto de proteger a niños de la pornografía. By the time we reach 2016, pornography is just made into an issue of it affects your health, even though when you read the article, it says they didn't quite have supporting figures or research to say that. Okay. Y más tarde, entonces, 2016, llegamos a un punto donde la pornografía simplemente se califica como una crisis de salud pública y de hecho ni siquiera tenían buenos datos para defender esa teoría. So I wanted us to see how this culture war, this issue of pornography, how the war progressed and how it died down. Yo quería que veamos cómo en nuestra guerra cultural en contra de la pornografía, esa guerra avanzó y luego murió. How Jerry Falwell used Ronald Reagan used it and gained the support of evangelicals, and Jerry Falwell como Ronald Reagan recibe el apoyo de los evangelicales y Jerry Falwell luego. They posed as though they were going to do away with porn. Continue.
But as time passed by, it disintegrated into health issues, into protecting children. Sí, y al comienzo parece como una lucha que quieren lanzar en contra de pornografía, pero desemboca finalmente en nada más, entre comillas, que un asunto de crisis de salud pública. When the main issue was that had been raised by radical feminists in the second wave was that pornography is a tool of patriarchy and has to be dismantled. Mientras que ya antes el feminismo radical había entendido que la pornografía era una herramienta de patriarcado y tendría que ser eliminada. So when they are fighting these culture wars, it's really for their own political benefits. Entonces, en realidad, aquí lo que vemos es simplemente conducir esa guerra supuesta contra la pornografía para sus propios beneficios. And once they gain their victories, the issue disintegrates and it deviates from what the core issue really was about. Y una vez que los políticos ganaron o consiguieron su meta, entonces dejan el tema al lado y se olvida cuál era la lucha inicial en contra de la pornografía. So the other article was going to talk about abortion and how it also evolved and how the politicians have been using it as a culture war and where they had failed. El otro tema era cómo desarrolló la guerra cultural y se le llama cómo los republicanos perdieron esa guerra de la cultura. It also talks about the issue of gay laws, and remember it's written in 2014 and it's from the perspective that the Democrats had made a victory in the issue to do with gay marriage. Recuerdan que es un artículo de 2014 y explica cómo los republicanos estaban perdiendo esa guerra en contra de los gays y las leyes contra los gays y que los demócratas estaban llevando la victoria. So at that point in 2014, which was our Sunday law, the writer was identifying how the Republicans had lost on that war, on that culture war. En 2014, cuando era nuestra ley dominical, ese autor define cómo los republicanos ya habían perdido esa guerra cultural. So for different people, these culture wars they mean different things. Para diferentes personas, esas guerras culturales significan cosas diferentes. For Jerry Falwell, he's having a crusade against the moral fabric that is declining. Para Gary Fawel era una guerra contra la moral que estaba en declive. For Ronald Reagan, he's using the porn war as a tool to win the race. Para Ronald Reagan, la guerra del porno era simplemente una herramienta para ganar su carrera o su carrera presidencial. Oh, sorry, it's Richard Nixon. I always confuse Ronald Reagan and Richard Nixon. Is it? Disculpen, siempre me confundo entre esos dos, Nixon y Ronald Reagan. And for the radical feminists, they are getting to the root of the issue, identifying that we should dismantle pornography because in its roots is patriarchy. Y después destacamos que para los feministas radicales, ellos habían entendido la raíz de la discusión y del problema, viendo que es una herramienta del patriarcado para subyugar a las mujeres. Once the politician has won, the culture war disintegrates into, they never really then did away with porn
if at all, it has infested the whole internet and it's there with the people. Y una vez que los políticos ganaron sus batallas personales, por así decir, dejaron ese tema al lado y al mismo tiempo el tema se hace aún mucho más grande a través de la distribución de pornografía en el internet. So we see the same thing in the other article that we are not going to read. Y el mismo asunto podríamos ver en ese otro artículo que he puesto aquí, pero que no vamos a leer. I encourage us to go and read it in our own time. Les aconsejo que lean ese artículo por ustedes mismos. It shows us the similar dynamic of how, for a politician, the abortion war and the LGBTQ war really is for them to have a win. Nos muestra cómo esas guerras, ya sea de los temas LGBTQ o los gays, son temas que son tomados, pero básicamente solamente para su propio beneficio de los políticos. And then there are other people who see it really as a crusade. Y después hay otras personas que simplemente lo ven como una cruzada. And then there's the radical feminists who get to the root of the issue. When they see abortion rights, they see when they see abortion rights being done away with, they see it as an attack on women and their bodies. Y luego están entonces los feministas radicales que tienen otra perspectiva. Ellos entienden que son ataques contra los cuerpos de las mujeres. So I hope we can be able to go back and read these articles side by side and compare how the porn culture war was fought and how the abortion and LGBT culture wars are being fought. Esos artículos hablan sobre la guerra del porno y la guerra del aborto y de LGBTQ, y espero que podamos ir y leer esos artículos. And be able to find what these culture wars mean for different groups that are involved. Y espero que podamos descubrir qué significan esas guerras para los diferentes grupos involucrados. I think we've gone over time now. Creo que ya hemos cumplido nuestro tiempo. I don't know if anyone has a contribution or a question. ¿Alguien quiere contribuir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Podrían mandar esos artículos, ponerlos en el grupo? Gracias. Solange ya los tradujo y lo vamos a postear. We'll share the articles in Spanish. Gracias. I have a question. Tengo una pregunta. Today still is the fighting against the pornography in the Republican Party like defending? They are defending still? La pregunta es si hoy en día en el Partido Republicano todavía están luchando en contra de la pornografía. ¿Eso dices? Can you please come again? If the Republican Party is still fighting for the pornography, because I remember that Jerry Falwell was, and the woman, no, not Jerry Falwell, is a friend of Jerry Falwell that recently was a scandal about his friend and his wife. They trafficked with the girls, young girls, and prostitute them, and they have a really So, yeah. You want to translate? I translate.
Recuerdo que Jerry Farrell recientemente apareció una foto junto con ese hombre, ¿cómo era su nombre? Que hacía tráfico o estaba involucrado en abuso de chicas jóvenes junto con su esposa, creo. El que se suicidó, ¿no? ¿O fue Sí, en la sí. casa? What's the name of that man? He died in Jerry prison. Epstein. 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 It's, Epstein. Yeah. They were seen in a picture together or something, kind of friends. Jerry Farrell Jr. and Epstein. Yeah. Okay. So that's the point that I wanted us to see, that isn't we cited even in 2016 that they still cite issues to do with pornography, but it has boiled down to pornography is damaging to our health. And maybe you want to translate that. Ya, eso es el punto que yo quería que veamos, que ese asunto está súper presente, pero en la discusión pública eso fue reducido a un asunto de salud pública. In as much as they might be still raising those issues to do with pornography, it's no longer like being used as culture wars are used. Y pueda que lo están todavía hablando o tocando esos temas, pero ya no es como era hace años atrás, una guerra cultural. And even if they make it into a health issue, it has since deviated from the point that the radical feminists wanted to fight for. Y aunque lo harían harían de esto una discusión, un gran punto, ya no estamos ahí donde los feministas radicales querían que la discusión esté. I don't know if we can see that point, that they can still make an issue about pornography, but it doesn't, they're coming from a different angle from where the radical feminists are coming from. Yeah, I can Lo see que yo quería decir es que, disculpa, que todavía hacen de esto un tema, pero ellos no lo toman de la perspectiva que los feministas radicales tenían en mente. that this is what's my point also. They is only a fight, like for example, against the pornography, but today is the business of pornography is too big, is totally out of control of the government, and the leaders of this company, they are protected by some personalities of the government, the United States, that is may complicate. And it's important to us, I see, understand where it started as a stream of that's net of pornography. ¿Puedes traducir? Un poco mucho. De que para mí era importante que nosotros pudiéramos ver esto porque la pornografía, como ahora ya es una red bastante amplia y está totalmente fuera del control del gobierno, es importante que nosotros podamos reconocer cuál es su origen, cómo se está manejando esta red de pornografía que realmente está haciendo mucho daño, ¿no? Y muchas veces ahora tiene diferentes matices, diferentes tonos, diferentes formas de promover la pornografía, unas más discretas, unas más, más sensuales, otras más extremas, y realmente es muy Abiertas. sí, muy encubiertas, porque, por ejemplo, hay una red que promueve niñas con solamente cómo se ven lindas, como niñas de casa, y otra red como más pequeñitas, otras red de señoritas, otra, pero no necesariamente tiene que ser sexualizado, pero o sea, la imagen, pero la idea de fondo sí es sexualizada y es ese control de la mujer. Y están dominadas por ese halago de decir, ay, qué linda que eres, qué bella que eres, y cosas así, la imagen física. Yo justamente quería comentar eso, porque me preocupaba. Ay, perdón. I wanted to say this.
Continúa. ¿Yo? Sí, Solange ya había hablado inglés primero y tradujo después de español. Pensé que todavía le faltaba algo. Sí, justamente sobre este tema, a mí me preocupa mucho porque de alguna manera ha cambiado el foco. Y no sé si eso también no nos tiene que llamar a nosotros a reflexión, porque quizás la prueba actual pueda ser, digamos, el sexismo hacia la mujer, pero creo que está cambiando hacia los niños. O sea, me parece que está mucho más vigente y más urticante hacia los niños. Y eso es súper preocupante y quizás que lo tenemos que tener muy claro nosotros también en el, en el movimiento. Obviamente que siempre nos va a impactar más hacia los niños porque es tan aberrante y no estamos acostumbrados a eso, que quizás lo de la mujer lo tenemos como más incorporado y lo aceptamos de mejor grado que hacia los niños, pero también es un tema que está muy preocupante. So I'm worried that this whole issue, this whole discussion can even slip to an issue about children or yeah, it can be, if I understood correctly, be an issue that we have to take into consideration. The children are being affected, but it also can be a problem because the focus switches from women to children. Just for expanding this idea is because the problem extrapolates to the other sphere that they are the children, and the children now are the focus because you can Exercise. you can exercise power upon them, and you can intimidate them to keep quiet, to don't speak. Women now, the movement of the women, even if it's divided, it still have a strong influence now in the society. And the men understand that and look the more vulnerable people to cause damage. Pienso que el problema con los niños es que los niños no tienen voz o no pueden expresarse. Es más fácil intimidarlos y por lo tanto hay un interés de desviar el tema de la mujer que todavía tiene una manera para expresarse a los niños. So there's a lot that has been said, but I think I agree that the problem it has gone to children. If you read on with the articles, it has gone to children, and this means that we haven't dealt with the root of the issue. The children are watching this material. They're now just being groomed in the same patriarchal way, in the same way that pornography sees women as subordinates. That's the mindset they're just going to grow in. So patriarchy will only perpetuate. They failed to contain this issue when it was still magazines and things that were posted. Now it's grown like a wildfire on the internet. There's a whole complex issue where, they failed to contain the issue of pornography, and they haven't dealt with the root issue that the radical feminists identified. Sí, han dicho muchas cosas, pero básicamente el artículo también habla de eso, habla del asunto de los niños. También tomando en cuenta que los niños ven esas cosas y entonces repiten lo que se promueve ahora en la pornografía. Pero esto es un asunto que se pudo haber restringido y se falló en aquel momento que era solamente un material
en revistas y fotos. Ahora en internet es una cosa, yo lo entiendo así como le estoy diciendo, fuera de control. So if they're just going to make it an issue of pornography affects your health and things like that, it's not going to really cause a war, especially with the radical feminists, because yeah, everyone would just agree that if it's causing damage to health, then something has to be dealt with it. Where with radical feminism, they wanted to dismantle those whole acts that are done in those pornographic scenes and all those things. They wanted to dismantle that. But liberal feminism said we just use the structures that are there, if you will, how pornography is being depicted, and we work around it. But radical feminism wanted to dismantle how those acts are depicted because they are oppressive acts. So now, even if they talk about porn, they won't really get to the root of the issue. They'll just be like liberal feminism. They'll just work around with the structure that's there on pornography. Ya, tratando de resumir, bueno, el tema hoy en día está por no haber entendido la lucha de los feministas radicales y por, digamos, ganar esa batalla de parte de los feministas liberales, no se ha podido erradicar y solucionar el problema en la raíz. Did they resume, more or less, what I understood? So I know we've gone over time, and maybe for those who are now Sí, tired, perdón. sorry. I think for those who are now tired, we can break. But I think if people still want to discuss, I don't know, Marco. But for the sake of the session that we've had, I think we've taken much time. I don't know what you think. So I think it's a good idea. We can stop here. We'll stop the recording. But if I don't know if you're available, but some people want to stick around and continue, we can perhaps. If that's okay for you? I'm okay. We can stick around and we can even record. But I don't want to hold someone who's tired and just continue. Yeah. Muy bien, vamos a terminar aquí, pero vamos a dejar la sala abierta y ella está dispuesta a continuar con quienes quieren hablar.